dinai hayongrok yoga shalregai Tripura hastini kereng thayo juda tang nahar zaka shabromo BSF rokni shaktharmung bai luwaji zaka te babaisha teliamura wo himboto khlaika yoga khlai funuka hayongrok yoga shalo kabangma club te hodani motharok dalbidal pandano luwaji kha o shalo Kokti shalo 27 June shalmariwo hayongrok yoga shalnorgai shabromni VOPO F company o 114 battalion ni BSF rokni shaktharmung bai luwaji jakha yoga khlaima tangbotang o manjaka BSF jawan rok borok kabangma raidani yoga khlaima bisingte shaka hamte khaka ham tonina ni no kok kacharkha o shalo kokthomni biskango shawik narika 114 battalion ni deputy commandant RL Mina yoga khlaima shakna shimi kaham tonia khano bo kaham kurung toniwote samong homongo khawari wo hini shaka ariwo kuthuk samongni barjana o yachagai tongmalogiwo shaka ham kurung tonina ni bagai shalbrumno yoga khlainani nangmani kokno shaka थोड़ा हल्का वॉक हो सकता है तो 5 मिनट योगा करने के बाद में फिर आप वॉक कर सकते हैं तो ये आपको आगे लॉन्ग टर्म में आपको शरीर को बहुत अच्छा रखेगा कई आदमियों की ये सोच होती है कि 2 दिन के बाद ही फर्क नज़र आएगा तो ऐसा नहीं है इसको कंटिन्यूस अगर रखते हैं तो उससे आपका फैट बर्न होगा आपकी बॉडी जो है बिल्कुल स्लिम रहेगी आपको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो योग से संपूर्ण खत्म हो जाती हैं अगर कंटिन्यू आप योग करते Te babasha hayongrok yoga shalo teliamura wo himbotok luwaji jaka Youth and Sports Department te teliamura puro porishod te teliamura RD block ni chubamong bai fung kajangono himbotok khlai jaka dolini kereng laharo himgrogoi town hall biskango phai bathak jaka yagulo bufang tei luwoi pandano chengirikha teliamura ni MLA eba haste assembly ni chief whip kolani shaharoi aboni yagulo yoga khlai fnuk jaka te koklam panda angkha pandano Kok narangnani thangai chief whip kolani shaharoi shaka feknai mani bai haksal angnani bagai yoga khlaina belaino nakok mani hini shaka আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার একটু শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে একটু সময় দেন সেটা যোগাসনের মাধ্যমে এবং যোগাসন তার জীবনের আস্থে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে বলে একটি আমরা হয়তো ভাবি যারা আমরা সব সময় যোগা করি না বা আমরা ওইভাবে ওই নজরে দেখি না তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই বিষয়টাকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে তিনি একটা বার্তা দিয়েছেন যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা কিংবা এই শরীর চর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আজকের গোটা সমাজে আমরা যেভাবে নেশার বারবারত্ব দেখতে পাচ্ছি এটা থেকে একমাত্র উত্তরণের রাস্তা হলো শরীর চর্চা করা যোগাভ্যাস করা খেলাধুলার সঙ্গে Pandawo manjakha teliamura puro porishod ni chairman Rupok Sarkar vice chairman Madhusudan Roy Bukha Stefani tangbedik ni officers rok abono kare irung srngai rok volunteers tei tongko songluk rok manjakmani nukjakha narwai rok kjar khai yoga tamoni bagai ashok nangkok chini shaka hamkruk tonina ni bagai aborok no sabai shukruboi shawik narika bureau report news now